अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की चौथी किस्त, जो अल्फाज नंबर 201 से 250 पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। इन अल्फाज को अच्छी तरह समझिए, इनके मानी समझें, इनका तलफ़ुज़ गौर से सुनें और आप भी इन अल्फाज को सही तलफ़ुज़ से कम एक दफ़ा ज़रूर बोलें। पार्ट ऑफ स्पीच वाले कॉलम में देखें कि ये लफ्ज़ पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, यानी ये लफ्ज़ नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या कुछ और है। इन अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल देखें और कोशिश करके ऐसे ही मज़ीद जुमले बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला लफ्ज़ है पॉपुलर। इसके मायने हैं मकबूल, हर दिल अजीज़। एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है, उमर शरीफ वाज ए पॉपुलर पर्सन, यानी उमर शरीफ एक हर दिल अजीज शख्स थे। स्मॉल, छोटा, एडजेक्टिव है ये। ₹5000 इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। 5000 रुपये एक छोटी रकम नहीं है। दो, अगरचे, हालांकि, कंजंक्शन है ये। ही हैज़ गॉट ए जॉब दो ही फेल्ड द जॉब टेस्ट। उसे एक जॉब मिला है अगरचे वो जॉब टेस्ट में फेल हुआ। एक्सपीरियंस यानी तजर्बा, नाउन है ये। वी नीड ए पर्सन विद 10 years एक्सपीरियंस। हमें एक शख्स की ज़रूरत है जिसके पास 10 साल का तजर्बा हो। इंक्लूड यानी मुश्तमिल होना, ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। हिज सैलरी इंक्लूड्स ए हाउस रेंट अलाउंस, यानी उसकी तनख्वाह में एक हाउस रेंट अलाउंस शामिल है। जॉब यानी काम या मजदूरी, ये नाउन है ये। दिस इज़ नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है। म्यूज़िक, इसके मायने हैं मौसीकी, नाउन है ये। आई लव टू हियर म्यूज़िक, मुझे मौसीकी सुनना पसंद है। पर्सन यानी शख्स, ये नाउन है। टीचर्स आर रिस्पेक्टेबल पर्सन्स, उस्ताद काबिल एहतराम शख्स होते हैं। रियली यानी वाकई, हकीकतन, ये एडवर्ब है। आर यू रियली कमिंग टू नाइट, क्या तुम वाकई आज रात आ रहे हो। ऑल्दो, अगरचे, बावजूद ये कि, ये कंजंक्शन है, यानी दो जुमलों को जोड़ता है। ही हैज़ वन द रेस ऑल्दो ही इज़ ओनली 16, उसने रेस जीती अगरचे कि वो सिर्फ 16 साल का था। थैंक, इसके मायने हैं शुक्रिया अदा करना, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है इसका, आई थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, मैं आपकी नवाजिश का शुक्रिया अदा करता हूँ। बुक यानी किताब, नाउन है ये। दिस बुक इज़ फॉर यू, ये किताब आपके लिए है। अर्ली, इसके मायने हैं सवेरे, जल्दी, एडवर्ब है ये। यू विल हैव टू रीच अर्ली टुमारो, आपको कल जल्दी पहुंचना होगा। रीडिंग यानी पढ़ाई, ये भी नाउन है। गिव दिस बुक ए थॉरो रीडिंग, इस किताब को अच्छी तरह पढ़िए। एंड यानी आखिर, नाउन है ये। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, ये कहानी का आखिर है। मेथड यानी तरीका, नाउन है ये। डू इट विद ए प्रॉपर मेथड, इसको सही तरीके से करें। नेवर, कभी नहीं, ये एडवर्ब है ये। नेवर डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन को कभी बेइज्जत न करें। लेस यानी कम, एडजेक्टिव है ये। ही वॉज पेड ए लेस अमाउंट, उसे कम रकम दी गई थी। प्ले यानी खेलना, वर्ब है ये। चिल्ड्रेन लव टू प्ले, यानी बच्चे खेलना पसंद करते हैं। एबल, काबिल होना, एडजेक्टिव है ये। ही वॉज एबल टू क्रॉस द फिनिशिंग लाइन इन 3 minutes, वो इख्तितामी लकीर तक 3 मिनट में पहुंचने में काबिल हुआ। डेटा, हकाइक, मवाद, ये नाउन है। इसका सेंटेंस है, द डेटा हैज़ नॉट येट बीन प्रोवाइडेड, हकाइक अभी तक मुहैया नहीं किए गए हैं। फील, इसके मायने हैं महसूस करना, ये वर्ब है। आई फील सॉरी फॉर माई प्रीवियस रिमार्क्स,
مجھے اپنے پچھلے کلمات پر افسوس ہے. ہائی یعنی اونچا، یہ ایڈجیکٹو ہے. یہ اس کا سینٹینس ہے دی ٹوئن ٹاورز از اے ویری ہائی بلڈنگ. ٹوئن ٹاورز ایک بہت ہی اونچی عمارت ہے. آف یعنی دور، الگ، جدا، ایڈورب اور پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ہی ٹک اے ڈے آف. لفظی معنی تو اس کو یہ ہوئے کہ وہ ایک دن کے لیے دور ہوا، لیکن اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک دن کی چھٹی لی. پوائنٹ اس کے معنی ہے نقطہ، نشان، اشارہ. یہ ناؤن ہے. یہ اس کا جملہ ہے ہی ہیز پوائنٹڈ مینی مسٹیکس. اس نے کئی غلطیوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ٹائپ یعنی قسم، ٹائپ کرنا، یہ ناؤن ہے. دیر آر مینی ٹائپس آف وربس. ورب کی بہت ساری قسمیں ہیں. ویدر کیا، آیا، خواہ کنجنکشن ہے. یہ ہی ہیز ٹو لیو ویدر ہی ایگریز اور ناٹ. اسے جانا ہے خواہ وہ راضی ہو یا نہ ہو. فوڈ اس کے معنی ہے غذا، خوراک، کھانا. یہ ناؤن ہے. دی فوڈ واز ویری ٹیسٹی. کھانا بہت مزیدار تھا. انڈرسٹینڈنگ یعنی سمجھ، فہم، ناؤن ہے. یہ اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ ہی از نو مور دی چیئرمین آف دس ایسوسیشن. میری سمجھ کے مطابق وہ اب اس ایسوسیشن کے چیئرمین نہیں ہیں. ہیئر یعنی یہاں، ایڈورب ہے. یہ ہی واز ہیئر اے شارٹ وائل ایگو. وہ کچھ دیر پہلے یہیں تھا. اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں. ہوم یعنی گھر، یہ ناؤن ہے. آئی وانٹ ٹو ریچ مائی ہوم ایز ارلی ایز پاسبل. میں اپنے گھر جلد سے جلد پہنچنا چاہتا ہوں. سرٹین یعنی یقینی، لازمی، یہ ایڈجیکٹو ہے. باسط از سرٹین ٹو ون دا میچ. باسط لازمی یہ میچ جیت جائے گا. اکنامی معیشت، یہ ناؤن ہے. دی اکنامی آف دی کنٹری از ناٹ ہیلدی. ملک کی معیشت صحت مند نہیں ہے. لٹل یعنی تھوڑا، ایڈجیکٹو ہے. یہ گیو می اے لٹل مور واٹر. مجھے تھوڑا اور پانی دیجیے. تھیوری نظریہ، قیاس، فرضیاتی تشریح، یہ ناؤن ہے. سائنٹسٹ ہیو ٹو پروو دیئر تھیوریز. سائنسدانوں کو اپنے نظریوں کو ثابت کرنا پڑتا ہے. ٹو نائٹ اس کے معنی ہے آج رات. یہ ایڈورب اور ناؤن دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. اس کا جملہ ہے شاکرہ از ریچنگ ہوم ٹو نائٹ. یعنی شاکرہ آج رات گھر پہنچ رہی ہے. لا قانون، ضابطہ، اصول، یہ ناؤن ہے. دی لاز آر میڈ بائی دا پارلیمنٹ. قانون پارلیمنٹ کے ذریعے بنتے ہیں. پٹ یعنی رکھنا، ڈالنا، یہ ورب ہے. پٹ یور بیگ انڈر دا ڈیسک. اپنا بیگ ڈیسک کے نیچے رکھیں. انڈر اس کے معنی ہے نیچے، تلے. پریپوزیشن ہے یہ. ہی پٹ ہز شوز انڈر دا بیڈ. اس نے اپنے جوتے بیڈ کے نیچے رکھے. ویلیو اس کے معنی ہے قیمت، قدر، مالیت. ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ناؤن کے طور پر اس کا جملہ دیکھیں. کین یو ایسٹیمیٹ دی ویلیو آف مائی ہاؤس. کیا آپ میرے گھر کی قیمت کا تخمینہ لگا سکتے ہیں. آلویز اس کے معنی ہیں ہمیشہ. یہ ایڈورب ہے. وجیح آلویز ریچز دا آفس لیٹ. وجیح ہمیشہ آفس دیر سے پہنچتا ہے. کامن یعنی مشترک، عام، ایڈجیکٹو ہے یہ. وی ہیو اے کامن گول. یعنی ہمارا ایک مشترکہ مقصد ہے. باڈی اس کے معنی ہے جسم. یہ ناؤن ہے. ہی could not move his body. وہ اپنا جسم نہیں ہلا سکا. مارکیٹ یعنی منڈی، بازار، یہ ناؤن ہے.
Markets usually open after 10 a.m. बाजार आम तौर पर 10 बजे के बाद खुलते हैं। सेट कायम करना, ठीक करना, वर्ब और नाउन दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है प्लीज सेट द टायर ऑफ माई कार। बराए मेहरबानी मेरी गाड़ी का टायर ठीक तरह लगा दें। बर्ड यानी परिंदा, यह नाउन है। आई सॉ ए बर्ड फ्लोटिंग ऑन द रिवर वाटर। मैंने एक परिंदे को दरिया के पानी पे तैरते हुए देखा। गाइड रहनुमाई करना, क़यादत करना, ये वर्ब है। कैन यू गाइड मी ऑन द वे टू द बैंक। क्या आप मुझे बैंक की तरफ जाने वाले रास्ते की रहनुमाई कर सकते हैं। प्रोवाइड मुहैया करना, लाकर देना, ये वर्ब है। ही वॉज प्रोवाइडेड ए हाउस फॉर रेंट। उसे एक मकान किराए पर मुहैया किया गया। चेंज यानी तब्दील करना, वर्ब है ये, नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। प्लीज़ चेंज दिस नोट। बराए मेहरबानी ये नोट तब्दील कर दें। और आखिरी लफ्ज़ है इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी, दिलचस्पी लेना। नाउन और वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है डू टेक इंटरेस्ट इन योर स्टडीज़। अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी ज़रूर लें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफ़ा किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।